सम्मानित फुटबल प्रेमी दर्शक श्रोता भाई और बंधुगण उत्तरबंगेर विश्वकप आयोजन टुनिरहाट कलेज माठे आगामी 20 तारीख ठीक बिकेल 3टाय जमकालो आयोजन प्रथम सेमिफाइनाले मिहिर फुटबल एकाडेमी सैयदपुरेर हये धामाका प्लेयारगण थाकबे नाइजेरियान तारुका हिज द डेंजारमैन फुटबलार मुसा फरेनार विदेशी नाइजेरियान तारुका थाकबे नौबाहिन सेलिम थाकबे दीपक पुलिस लाइनेर खेलोयाड़ थाकबे रिफात नलुक आतिथ्य देওয়ার জন্য থাকবে বদা টুইস্টার উপজেলার হয়ে বদা টুইস্টার এর হয়ে খেলবে রিফাত কাটাব্বা শেখ কামারা নাইজেরিয়ান ফরেনার থাকবে নাটোরের কাঁচাকোল্লা বাদল থাকবে লক্ষণ আলামিন সহ বিভিন্ন তারকা ছুটে আসবেন আগাম আমন্ত্রণ টুনিরহাট কলেজ মাঠে আগামী 20 তারিখ প্রথম সেমিফাইনালের লড়াই খেলাটি বদা এবং মিহির ফুটবল একাডেমি সৈয়দপুর।